Larry guys, so promoter of Vivo guys. First, we introduce our Vivo smartphone. So first itong introduce si bagong gawas ng mga Vivo guys. So si Y20SG guys. So Y20SG. Nakanindot lang niya guys is 6 gig na yung RAM, 128 gig internal storage guys. Then ang ihasal is naka 18 watts fast charge na siya. So sasad is naka side fingerprint na siya. Then ang nakanindot lang niya guys is naka 5,000 battery na siya. Then ang ihasal is naka Android 11 na sad siya. So ang nakanindot lang ni guys is soft touch siya gamiton guys. Then ang ihasad is naka triple camera na siya guys. Then nakanindot lang sa dani niya guys is dugay sa malubat guys. Terms of gaming, YouTube, sa pag-unsa gamiton mo like online games guys, kaya sa niya guys. So naka 5,000 ang battery. Then ang ihasad is naka Helio G80 processor, gaming processor din. So nakanindot niya guys, ang ihasan option na ni guys is ayang camera guys is naka 8 megapixel ang front guys. Then nasad siya 13 megapixel ang ihang kuan. So nasad siya bokeh pic guys. Then napod siya super macro. Then nasa pod siya portrait. Then nasa siya documents. Then slow motion nasa siya guys. So nakanindot lang niya guys is naka Gorilla Glass na po diyang screen guys. So nakanindot lang ni guys bisan pag overuse data guys, dugay siya. So kaya kanya multitasking of 3 application guys, which is first nimong buhaton guys is video. So when naglantaw tag video guys, so i-minimize lang nimong video sa kilid guys. Imong video pwede nimo siya magamay, pwede nimo siya erog bisag asa guys. So maka-apply kag other application like Facebook guys. Then 3 fingers up lang ka. So another application na pud ma-apply no. Pwede ra pud ka mag YouTube, message, Messenger, pwede ra sad kayo. So ang nakanindot lang ani niya is 3 application multitasking siya. Pwede na kaga Facebook, video, or YouTube, pwede na sa kayo guys. So, nakanindot lang niya guys, ang iyang screenshot ani guys is no need naka-switch yung volume guys. So, 3 fingers down lang kay screenshot guys. So, screenshot na siya. Then, sa iyasad guys is nasad siya sa iyang setting guys is nasad siya dark theme guys. So dark na naging background. So open ka og line application, for example Facebook, dark na yung background. YouTube, dark na yung background. So nakanindot lang niya guys is nasad siya split, nasad siya record screen. Then nasad siya eye protection guys. So yasa dis nasad siya eye protection. Then nakanindot lang niya eye protection guys, gamit kay kung gabi nindot na siya gamitin guys. So safety sa atong mata sa guys. So nakanindot lang niya ang accessories ani niya sa package guys, na siya na siya cover case charger guys. So is naka fast charger na po siya. So walay headset guys. Okay, belong for lower price naman siya guys. So is na ang totally price gid niya guys is 9,999 guys. So ang nakanindot lang niya guys is nipis sa guys. Nipis sa. So ang available color niya guys is muna siya si Obsidian Black guys. Then other color ani guys is na si Purist Blue guys. So Purist Blue muna yan isa ka color guys. So ang nakanindot lang niya guys is kung naka full screen display na siya guys. So hindi siya gamitin sa Google, internet, as pa sa
So siya sa this ang iyang fingerprint scanner sa aning or side fingerprint, side mounted fingerprint. So up to 5 person guys kaya kanya i-register sa this, which is fingerprint sa kauban or mga igsuon guys pwede sa register. Nakanindot na niya is friendly user na po siya guys. So ang iya is ang pailan nila mo si Y20HG guys. So 6 GB RAM, 128 GB internal storage guys. Expandable expandable siya up to 1 terabyte na yung expandable niya guys. So kaya kanya siyang sundan o mga memory card niya bisag pila pa guys. So that's all and thank you for watching guys. Support my YouTube channel guys. Carl and Jean Official guys. Thank you so much.